Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Oasis. This is Henagul and today we are going to start Mr. Chips, chapter number 15, part 1. In this paragraph, we are going to cover question number 1. What did Chips say to his class while there were explosions of bombs around? So let's get started. And once on a night of full moonlight, the air raid warning was given while Chips was taking his lower fourth in Latin. और एक बार एक रात जब चांद पूरी तरह चमक रहा था, चिप्स स्कूल में जमात चहारुम की को लातीनी पढ़ा रहा था. Then what happened? The guns began almost instantly. Instantly means immediately, quickly, फौरी तौर पर. And as there was plenty of shrapnel falling about outside. Shrapnel means balls of gunpowder. तो अचानक तोपें चलना शुरू हो गईं और चूंकि बमों के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े बाहर गिरने लगे थे, it seemed to Chips that they might just as well stay where they were on the ground floor of school house. लिहाजा चिप्स को यही मुनासिब लगा कि वो जहाँ हैं वहीं ठहरें, जो कि स्कूल की अकामत गाह की निचली मंजिल थी. It was pretty solidly built. वो बड़ी मजबूती से बनी हुई थी. And made as good a dugout. Dugout means a properly dug place. बड़ी बेहतरीन खोदी हुई पनाहगाह. As Brookfield could offer. यानी कि ब्रुकफील्ड में एक वो बेहतरीन सी पनाहगाह थी और वो काफ़ी मजबूती से बनी हुई थी. एंड एज फॉर अ डायरेक्ट हिट, वेल दे कुड नॉट एक्सपेक्ट टू सर्वाइव दैट वेर एवर दे वर. और जहाँ तक बराह रास्त बम के निशाने पर लगने का सवाल था, कुछ भी हो, वो चाहे जहाँ भी हो, क्यों ना हो, उससे नहीं बच सकते थे. जाहिर है कि बम जहाँ पर भी गिरेगा तो वो नहीं उससे बच सकते थे. So he went on with his Latin, speaking a little louder amidst the reverberating crashes of the guns and the shrill whine of anti-aircraft shells. Reverberating means echoing, resound, गूंजते हुए. Crashes means blasts, धमाके. Shrill का मतलब है sharp sound, high pitched. And whine का मतलब है उदास, sad tone, mournful tone. Anti-aircraft shells, anti-aircraft का मतलब है plane, destroying guns. तो लिहाजा तोपों की जो गूंजदार सी आवाज़ सी धमाकों और हवाई जहाज़ों को तबाह करने वाले गोलों की तेज़ बारीक आवाज़ में वो लातीनी असबाक बुलंद आवाज़ में पढ़ाता गया. Some of the boys were nervous. कुछ लड़के जो थे वो बदहवास थे. Few were able to be attentive. और उनमें से कुछ जो थे वो मतवज्जो थे, कुछ एक्टिव अपने आप को शो कर रहे थे. He said gently, it may possibly seem to you, Robertson, at this particular moment in the world's history, that the affairs of Caesars in Gaul, some 2,000 years ago, of somewhat secondary importance, and that the irregular conjugation of the verb tolo is even less important still. थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, इसको समझने में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के बताती हूँ और इसमें समझने वाली भी थोड़ी सी बात है. ऐसा है कि इस दौरान में जब बम धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं तो पढ़ाई करना आसान नहीं है. इन्होंने सिर्फ कुछ मिक्स्ड बातें करके बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जो किया है. यानी कि बहुत कम पढ़ाई की तरफ मतवज्जो थे, तो उसने आराम से कहा कि हो सकता है तुम्हें ये लगे रॉबर्टसन यानी कि वो एक स्टूडेंट को अपनी तरफ मुखातिब करके कहता है कि आलमी तारीख़ के इस मखसूस दौर में कोई 2000 साल पहले गॉल में सीजर्स के मामलात. अब सीजर्स कौन थे उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आगे दे देती हूँ. सीजर जो थे वो जूलियस सीजर्स, ही वाज अ रोमन जनरल एंड पॉलिटिशियन. और ये 44 BC तक इनका रोमन एम्पायर पे इन्होंने रूल किया था. तो इनका थोड़ा सा हवाला इन्होंने दिया है. अब इसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो यानी कि गॉल में सीजर्स के मामलात जो थे वो भी सानवी अहमियत के हामिल हैं, यानी कि इतने अहम नहीं हैं. और ये कि आप ये फिर फ़ेल की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं, टोलो की, जो उसकी भी बेतरतीब सी एक गर्दान है, वो भी इतनी अहम नहीं है.
تو یعنی کہ انہوں نے دو الگ الگ معاملات کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے بچے کو اپنی طرف مخاطب کر کے، تاکہ اس کی توجہ باہر آنے والے بم دھماکوں سے ہٹ جائے. بٹ اسٹل بلیو می مائی ڈیئر رابرٹسن دیٹ از ناٹ ریئلی دا کیس. لیکن پھر بھی یقین کرو میرے پیارے رابرٹسن کہ یہ اصل بات نہیں ہے. یعنی کہ اس نے بچے کو باتوں میں لگایا ہوئے. جسٹ دین دیر کیم اے پرٹیکولرلی لاؤڈ ایکسپلوژن. ایکسپلوژن کا مطلب ہے بلاسٹ، کوائٹ نیئر، کہ بالکل پھر اسی ہی لمحے جیسے یہ بچے کے ساتھ بات کر رہے تھے تو اسی لمحے بالکل قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا. اب نیکسٹ پیراگراف میں وی آر گوئنگ ٹو کور ٹو کوشچنس. وائی ڈڈ دا ٹرم اسٹنک مرچنٹ کریٹ لافٹر ان دا کلاس؟ یعنی کہ اسٹنک مرچنٹ کا مطلب ہے بدبودار مرچنٹ، بدبودار تاجر جس کو کہا جاتا ہے. اینڈ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ مینارڈ؟ ایک مینارڈ ایک بچہ ہے جس کا اس میں ذکر ہوگا. تو ہم یہ دو کوشچن اس پیراگراف میں کور کریں گے. یو کین ناٹ جج دا امپورٹنس آف تھنگس بائی دا نوائز دے میک. تم صرف اس آواز سے چیزوں کی اہمیت نہیں جان سکتے جو وہ پیدا کرتی ہیں. اب یہ بہت ہی میننگ فل سا اور بہت وٹی سینٹنس ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو، کہ تم چیزوں کی اہمیت کو ان کے شور مچانے کی آواز سے، یعنی کہ آواز سے صرف ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. او ڈیئر می. چپس جو تھا وہ منہ میں ہنسا. علی لٹل چکل، یعنی کہ وہ تھوڑا سا منہ میں ہنسا. اینڈ دیز تھنگس، اور یہ تمام چیزیں، دیٹ ہیو میٹرڈ فار تھاؤزنڈس آف ایئرس، جن کی برسوں سے اتنی اہمیت رہی ہے، آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سنفڈ آؤٹ، کہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. سنفڈ آؤٹ مین اینڈڈ. وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں جو سال ہر سال جن کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے تو وہ ایک دم سے ختم نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ بیکاز سم اسٹنک مرچنٹ، یہاں ذکر کیا گیا اسٹنک مرچنٹ کا کہ وہ کون تھا. اسٹنک مرچنٹ کہ کوئی بھی بدبودار تاجر ان ہز لیبارٹری انوینٹس اے نیو کائنڈ آف مسچیف، کہ وہ اپنی کسی بھی لیبارٹری میں ایک نئی شرارت ایجاد کر دیتا ہے. یہاں پر اس نے ایسے جسٹ کسی کے بارے میں بات کی ہے اب، لیکن اسٹوڈنٹس سمجھ آتے ہیں. ٹٹرز آف نروس لافٹر، ایک تھوڑی سی گھبراہٹ والی ہنسی بچوں سے نکلتی ہے. وہ کیا ہے؟ فار برو. برو ہو واز برو؟ دا پیل لین اینڈ میڈیکلی انفٹ سائنس ماسٹر. ان کے ایک سائنس ماسٹر تھے. یعنی کہ جیسے ہی مسٹر چپس نے اسٹنک مرچنٹ کا نام لیا تو بچوں کے ذہن میں اپنے سائنس ماسٹر آ گئے جو کہ ایسے ہی پیلے زرد سے، کمزور سے اور میڈیکلی انفٹ سے تھے، اور ان کو ہی واز نک نیمڈ دا اسٹنک ماسٹر. بچوں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا، عرف دیا ہوا تھا ان کو بدبودار تاجر کا. اندر ایکسپلوژن، اور اسی بات کے دوران میں پھر ایک اور دھماکہ ہوا. نیئرسٹ اسٹل لیٹ اس ریزیوم آور ورک، کہ آؤ ہم اب اپنا کام دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ریزیوم مینس اسٹارٹ اگین. اف اٹ از فیٹ، اگر یہ تقدیر ہے، فیٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیسٹنی، لک، دیٹ وی آر سون ٹو بی انٹرپٹیڈ. انٹرپٹیڈ مین انٹرفیئرڈ، انٹروڈ، مداخلت ہونا. یعنی کہ اگر ہماری قسمت میں ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت ہونی ہی ہے، لیٹ اس بی فاؤنڈ امپلائنگ آور سیلف ان سم تھنگ ریئلی اپروپریٹ، تو پھر خود کو کسی موضوع کام میں استعمال کریں. از دیر اینی ون ہو ول والنٹیئر ٹو کانسٹرو، کہ کوئی ایسا ہے جو کہ کانسٹرو مینس ایکسپلین، ٹرانسلیٹ، انٹرپریٹ، کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو جو خود اس چیز کو ٹرانسلیٹ کرے، اس کی وضاحت کرے.